when Messi has the ball, 1-1-1, you are dead. That's why I never like the individual man-to-man against Messi. Messi is a cage. You have to create a cage. I never say Messi is the special one in here because everything he does all the time. So Messi the special one because he scored 2 goals against Manchester United. He scores 2 goals all the time. What I can say about Messi, more than I was talking or the people is talking, is one of the god of the football. You know, it's unbelievable. It's unbelievable. It's unbelievable the desire. It's unbelievable the desire and the capacity to fight with the ball on the feet, to fight without the ball on the feet. What happened when he touched the ball? When he doesn't have the ball, it's unbelievable the character, how we press, how we work for the team. Maradona, Cruyff, Di Stefano. Do you think Leo Messi is now at that standard? Do you think he'd be a part of that select group of the best players in history? Yes, I would agree with that completely. Along the years, past few years, a lot of people, critics or media, have always addressed this situation. Would a player in the 50s like Pelé be able to play in present day? You know, the answer to that is great players would play in any generation. Lionel Messi could play in the 50s, he could play in the present day, as could Di Stefano, Pelé, Maradona, Cruyff. He could all play at any level because they're great players. And Lionel Messi, without question, comes into that category. It was a very interesting comment by Johan Cruyff, who still lives around these parts and is still a regular here at the Camp Nou, is talking about Lionel Messi and says that still only 20, has a little bit to learn about the game, when to provide the right pass and when to dribble. And he says when he fully understands that, he won't just get one golden ball, he'll have an entire collection by the time his career ends. And when you've got a player of Cruyff's stature saying that, you know you've arrived. To prepare the game for Messi is impossible. Messi is a fantastic talent. And if you want to prepare well the game against Messi, you have to avoid to speak about Messi, about the skill and the ability of Messi. Messi is a fantastic talent. And if you speak to our players about the skills of Messi, the player will be afraid because I think he's a top talent. And so the most important thing is to avoid to speak about Messi. And as I said before, to be focused on your game. Our team, Madrid and Barca, they were 2 levels above of us because they were so good at the moment and we were still building. And the first game was 5-0 in Clásico. It was my worst experience on a football pitch. You know, it was from 20 minutes I wanted the game to be over. But it took us around 1.5 years. And from that moment, I think that we got into the same level as Barca. We changed a few things to control better Messi because he was the one that was making all the difference. And once that happened, I think that we were at their level. Si usted tuviera que situar a Messi en un top 5 de jugadores de los mejores que nunca has visto, ¿en qué lugar estaría y quién serían sus acompañantes? Don't want to talk about the other 5. Messi would be, for me, the player I saw would be number 1, 100%. That's me. We have to say that Cristiano Ronaldo is for sure in that as well, and all the rest we have to see. Yeah? I saw a few good. I've coached a few really good players, but they didn't finish careers, so we have to, and they still have time to develop. My father always said it's Pelé. Didn't see Pelé live. I'm too young for that, but yeah, there are a lot of good players around there, but. That's my ranking. Lionel is for me the best. When you talk about Messi, it can never be wrong. I think you know what he's done. He won the World Cup at his age. It was the pinnacle of his career. Everybody was expecting it. It's just incredible. The consistency that he's shown. You know the level that he's put world football into. I think it's incredible. Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Pues son historias, el momento que lo ves en el campo durante los entrenamientos y sobre todo durante partidos,
ya para mí estaba claro que fue un talento por encima de la mayoría. Su gran talento de tocar el balón cada 10 centímetros y su velocidad. Y entonces creo su acción individual es fenomenal, pero también siempre más si veo su gran visión del juego. Do you mean there'll be more transfer activity? Do you see PSG going again? There's people like Lionel Messi For me, like being you mentioned. Yeah, well, he's very welcome. It's very welcome. I know you laughed when I mentioned Messi, but obviously that's the talk of Europe at the moment. Would you be in the frame for that if it happens? Which coach says no to Messi? I mean, come on, guys. You know why Messi is the best player I ever seen in my life? Because he's a competitor. He's an animal. And now we pass the ball and we take a look. When you pass the ball, attack them. You have to score those guys. Messi pass the ball and go to the machine, smell the goal. Credo che sia stato sempre il miglior giocatore al mondo. Poi è normale che tutti gli anni non possano essere uguali. Io credo che per lui quest'anno sia un anno straordinariamente importante perché per il Paris Saint-Germain e per il mondiale, anche perché poi ha 35 anni e quindi sono, diciamo, gli ultimi anni sicuramente di quella sua straordinaria carriera. My opinion is probably the best in the world. We had the chance to saw Maradona for many years in Italy. I think that Messi is like him, one of the best player ever. And probably he didn't score a lot of goals this year because he changed after 20 years and he changed team. And maybe sometime he need to have more time for improve his quality there. But I think that he's the best. Pallone d'oro a Messi e un'altra competizione per tutti gli altri giocatori. Quello che ha fatto vedere Messi contro Siviglia è poesia pura. Il calcio ai massimi livelli. Non è possibile andare così veloce con la palla fra i piedi, non è possibile dribbare gli avversari con quella tanta facilità, non è possibile segnare e fare assist. Lui è la vera stella mondiale. La posición de 10, de todas formas, lo que tiene que tener es un poco de magia, como tú, sí, porque es el líder del equipo y el líder del equipo tiene que crear, es lo que tú tenías y lo que tienes, diferente de los demás, es que veas antes de los demás. El 10 tiene que hacer eso. Yo era un segundo, o tú era 3 antes. I don't know. I'm going to the World Cup for a bit, so it doesn't mean I'm going to sign Lionel Messi. So I would love to sign Lionel Messi, but reality says no. Other than that, we'll sign to improve the team. A mí ya me cuesta hablar mucho de Leo porque es redundante, ¿no? Es halago tras récord, tras todo. Hoy creo que rompió otro récord, ¿no? Por ahí debe andar, así que lo único che spero è che mi regali la pelota. Abbia già risposto il nostro direttore generale, ecco, stiamo parlando di fantacalcio, stiamo parlando di situazioni che in questo momento non sono accostabili all'Inter per tantissimi motivi, non perché non penso ci sia un pazzo al mondo che non voglia Messi, però sono situazioni che sono veramente molto lontane dall'Inter. Yo creo también que Messi sabemos todos que es el mejor y prácticamente lo puede ser todos los años, pero también tener opciones para otros jugadores para poder tener estos días también, para poder repartirnos el pastel. Messi puede jugar de lo que quiera. Messi es una cosa diferente. O sea, es que es ridículo ya que comparen premios, melones de oro, lo que quieran comparar, es ridículo. O sea, es ridículo, es que no ha habido, no, pero ya no con los actuales, no quiero faltar respeto a nadie actual, con los anteriores, o sea, no hay nada que hacer. No olvidemos que comparar a Messi con los anteriores hace muchos años se jugaba en un nivel físico inferior, muy inferior. Ahora el futbolista profesional está mucho más preparado, o sea, es mucho más fuerte físicamente, mucho más fuerte técnicamente. Los entrenadores son mucho mejores, dan mucha más información a los jugadores. Que un jugador sea capaz de hacer esto en esta época, no habrá otro igual. Bueno, Messi es sin duda el mejor futbolista del mundo, capaz de transmitirle al equipo una motivación futbolística que hace jugar a los chicos que posiblemente no tengan un buen día en mejor día.
porque viéndolo el entusiasmo te crece y esto va relacionado mucho en las emociones y en la selección es determinante, es clave, ¿no? Es un poco el que dicta los tiempos, el que maneja sobre todo el ataque del equipo y se conoce mucho con todos los chicos que van a terminar jugando con él. Entonces eso, quieras o no, es un punto importante para todo lo que van a tener que afrontar. Como jugador solo, independientemente, yo creo que Messi es el mejor, sí. Me sabe mal decirlo porque no quiero molestar a nadie, pero yo creo que Messi es un jugador de toda la vida, de lo que hemos conocido del barrio, que regateaba a todo el mundo, que era el mejor de todos, que le daban, todo el mundo le dan el balón a él. No sé si os fijáis, pero cuando tiene Sergio, lo tiene Andrés, lo tiene los laterales, balón a Messi. Y balón a Messi. Y eso es cuando uno en el barrio es el mejor, pues te dan todos los balones. Quería también preguntarle, con los años que lleva como entrenador, como jugador, ¿ha visto alguna vez algún jugador que se le acerque a Messi? No. He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12, 14 años que lleva en activo yo creo que ningún jugador, no sé si Pelé en su época, tuvo la continuidad que tuvo este jugador, que ha tenido este jugador en los 12 años. Yo creo que es todos los partidos, todos. No sé qué número hará de hat-trick que ha hecho. Es un futbolista que desde luego es un lujo haber podido coincidir con él, viéndole cada domingo desde hace 12 años o 14, no sé los que lleva, pero muy bueno, claro. No hay un método ni un procedimiento que sea lo suficientemente efectivo como para decir Messi que es el mejor jugador del mundo. Entonces, si nadie ha encontrado una fórmula, yo creo que alguna vez habrá que preguntarle a él qué sería lo conveniente para evitar que él juegue bien. Veo un genio. Eso es indiscutible desde el minuto 1. Y luego, además de genio, se convirtió en sabio. En el camino fue recogiendo mucha enseñanza y pasó de ser extremo a ser delantero y delantero a estratega, y en todos los sitios da lecciones de fútbol, ¿no? En el Mundial ya fue una exhibición de talento casi por goteo, ¿no? Yo me acuerdo del partido frente a México, en donde el equipo estaba en una especie de colapso emocional, y yo estaba rodeado de miles de mexicanos y todos pensábamos lo mismo, los mexicanos y los argentinos. Aquí va a haber una oportunidad, sabemos quién la va a tener y sabemos que va a resolver el partido, ¿no? Apareció la oportunidad, la resolvió, partido, y ahí empieza otro escenario para Argentina, ¿no? Pero era emocionante ver esa búsqueda de un talento superior por encontrar el momento y el lugar para hacer pesar toda su genialidad, ¿no? Es maravilloso.